हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आज वीडियो रे आम डिस्कसन करवा इंडिया रिवर लेक एंड वाटर वर्ल्ड विषय रे, जोटा कि आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कसन करथिले। एटा हला आपनकर पार्ट 2, जोटा कि आमको 2 ରୁ 3टा क्लास आउ एक्स्ट्रा लागिवो आमको कंप्लीट करिया पय, बिकॉज आमे प्रति क्लास रे 10टा क्वेश्चन डिस्कसन करछोंदी, बुझि परछोंदी कि। तो रिवर लेक आ वाटर वर्ल्ड विषय रे एटलीस्ट 50 ରୁ 60टा क्वेश्चन अच्छी। एटलीस्ट आमको 3 ରୁ 4 क्लास नवा पड़ो, बुझि परछोंदी कि। तो चलतु स्टार्ट करिया। बिफोर दैट आपण चैनल टा सब्सक्राइब कर दियंतु, बुझि परछोंदी कि। बिकॉज each morning आमर 7 AM रे क्लास आसुची, आपन नोटिफिकेशन आसी जिवो। इफ यू आर सब्सक्राइब, बुझि परछन, जदि आपण सब्सक्राइब करथिबे आपन नोटिफिकेशन आसी जिवो। तेणु आपण जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलतु स्टार्ट करिया। द हिमालयन रिवर आर, से कहला कि हिमालयर नई गुड़िक को प्रकार, मॉनसून फेड, स्नो फेड, सीजनल और एम्पेरियल, बुझिपारछंती कि। तो क्वेश्चन ने आपण गेस भी करि परिबे, हिमालय पर्वत रु जोडा बाहर छी, आपण नई गुडा बाहर छी, तो सेटा को प्रकार। ऑब्वियसली हिमालय रे बरफ पड़ुछि, जेहेतु स्नो फेड। तो राइट आंसर है बी, स्नो फेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, बाय व्हिच नेम ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया। देखंतु से पचारला को ना रे ब्रह्मपुत्र एंटर कला इंडिया को। ऑप्शन अच्छी मानस, धनश्री, डिहांग एंड सांगपो। देखंतु ब्रह्मपुत्र एक्चुअली बाहर ची चाइना रु, तिब्बत रु, बुझिपारछ। एठी मैप रे देखे दउछि आपनको। एटा हला ब्रह्मपुत्र एमनी बाहर की एपड़े आसी एठी मिसची, बुझिपारछ। तो ब्रह्मपुत्र जदि बाहर ची एठी, एटा हला सांगपो, तिब्बत रे ताकू कहा जाए सांगपो, बुझिपारछंती। सेटा एटा अरुणाचल प्रदेश देकी पसची, इंडिया रे अरुणाचल प्रदेश देकी पसची ए जगह रे। तो आसी सेटा बांग्लादेश देकी जाईची। तो एठी अरुणाचल प्रदेश रे तार नाटा हला डिहांग, एटा मन रखबे डिहांग। तो आंसर टी हबो डिहांग। ए देखंतु डिहांग। मु एक्चुअली मैप रे आपण मानू देखे दउछि जे मैप रे आपण जदि टिके देखिबे एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदीटा कोउट आछि, को बाडी जाईछि, एम जाईछि, बुझि परछंती। जोटा मु एटा देखेली आपण इजीली मन रहि जिवो, बुझि परछंती कि। एटा देखंतु इंडिया मैप रे एमति ब्रह्मपुत्रटा आछि, एम जाईछि, आपण आईडिया आइ जिवो, हां सतर ब्रह्मपुत्र, बुझि परछंती कि। तो मैप देखेयार कारणटा हला सेडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, द तिब्बतिन रिवर सांगपो एंटर इनटू इंडिया थ्रू। एटा ऑलरेडी मु कहि देछि, बुझि परछ ना। प्रीवियस क्वेश्चन ने मु जोटा कहितली कि ब्रह्मपुत्र रो जो तिब्बत नेमटा हला सांगपो, बुझि परछंती कि। सांगपो सेटा इंडिया को एंटर करछि अरुणाचल प्रदेश थ्रू रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने सेडा पचारछि। तो सांगपो एंटर्स थ्रू इंडिया बाय व्हिच स्टेट, बुझि परछ, को स्टेट देकी सांगपो नदीटी इंडिया रे पसछि, जोटा कि हमर इंडिया रे ब्रह्मपुत्र बोल जानचंती, बुझि परछंती कि। तो एटा हला अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल देश पसछि, सेटा तार चाइनीज नेम बा तिब्बतीन नेमटा हला सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा, नियर द लेक मानसरोवर, बुझि परछ, नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत रिवर व्हिच हैज इट्स सोर्स। तो मानसरोवरटा को सोर्स रे सेटा डेवलप होइछि। जो मानसरोवर लेक सेटा हला बड़ फ्रेश वाटर लेक, बुझि परछंती कि। तो सेठी मानसरोवर लेक टी इंडस नदी, सुतलेज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑब्वियसली मानसरोवर लेक रे ए तीनटा अंक नदीर सोर्स रोचे, तेणुक आंसर हम डी, ऑल ऑफ दीज। तो आमर यही क्वेश्चन टा हला नियर लेक मानसरोवर तिब्बत रिवर व्हिच हैज इट्स सोर्स। तो डी, ऑल ऑफ दीज, माने मानसरोवर लेक टी इन द
ସୁତଲେଜ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତିନୋଟି ନଈକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏରିଆ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ କହିଲା ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏରିଆ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏରିଆ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନଈଟି ଆସିକି ମିଶିଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓସେନ୍ ସହିତ ମିଶିନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀଟି ଓସେନ୍ ସହିତ ଯେଉଁଠି ନ ମିଶିକି ଥ୍ରୁ ଲେକ୍ରେ ମିଶେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ। ତ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା ରାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଚ୍ଛ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଚ୍ଛ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲୁନି ଆଉ ସାବରମତୀ ରିଭର ଆସିକି ମିଶିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓସେନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ମିଶିକି ଥ୍ରୁ ଲେକ୍ରେ ମିଶିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ରାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଚ୍ଛ। ଟିକେ ପେନ୍ ପେପରରେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି। ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ କ୍ଲାସ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା କି କେଉଁ ନଈଟି ବହିଯାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ନେଇକି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସାବରମତୀ, ଗୋଦାବରୀ, ମାଇ ଆଣ୍ଡ ତପ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ତପ୍ତି। ତପ୍ତି ନଈଟି ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇକି ବହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଦ ରିଭର ବେସିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରୁହର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ରିଭର ବେସିନ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ନଈଟି ଯାଇଛି, ନଈଟା ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବେସିନ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ରିଭର ବେସିନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ରୁହର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରୁହର ମାନେ ମିନେରାଲ୍ସ ଏରିଆ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିନେରାଲ୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ମାନେ ଖଣିଜ ସବୁ ରହିଛି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ନା। ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ କରିଛି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବେସିନ୍, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମ କରୁଛି କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରୁହର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମିନେରାଲ୍ସ ଥିବା ଜାଗା ଯେଉଁଟା ବନଉଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଥିବା ଜାଗା। ତ ଅପସନ୍ଟା ହେଲା ଦାମୋଦର। ମାନେ ଦାମୋଦର ନଦୀର ବେସିନ୍ରେ ରୁହର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନେରାଲ୍ସ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦାମୋଦର ନଦୀ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ପେନିସୁଲାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲା ସବୁଠାରୁ ପେନିସୁଲାର ମାନେ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭର ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଅଧିକ ଜାଗା କିଏ ନେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ରିଭରଟା ବଙ୍କେଇ ବହୁତ ଜାଗା ଧର ଯାଇଛି ଓସେନ୍ରେ ମିଶିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ପେନିସୁଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଧର ଏଇଟା ରିଭର, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ପେନିସୁଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ନେଇଛି ରିଭର ୱାଇଜ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର ମିଟ୍ ଗଙ୍ଗା ଇନ୍ ବିହାର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। କେଉଁ ରିଭରଟି କେଉଁ ନଈଟି ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମିଶିଛି ବିହାରରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ବେସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।